Zlatni sumrak spuštao se preko Dubrovnika dok je Marko Pavlović stajao na vrhu gradskih zidina, gledajući kako se večernja svjetla bude u staroj luci. Njegov pogled se zadržao na elegantnom restoranu Dubrovačka plas smještenom u srcu starog grada, gdje su se kroz kristalne prozore nazirali blistavi lusteri i zlatni detalji. Vjetar s Jadrana nosio je miris soli i lavande kroz uske uličice od bijelog kamena, dok su se turistički brodovi kretali poput svjetlucavih draguja po tamnocrvenoj površini mora. Marko je pritisnuo dlane o hladni kamen zida, osjećajući kako mu se srce ubrzava. Bilo je to mjesto gdje je počeo svoju karijeru kao mladi konobar prije 20 godina, kada je još vjerovao da će mu dovoljan rad i poštenje otvoriti sva vrata. Sada, u svojoj 40. godini, nosio je u torbi dokumente koji su ga činili vlasnikom tog istog restorana, rezultat godina štednje, investiranja i neprespavanih noći u Njemačkoj, gdje je radio kao inženjer u automobilskoj industriji. Spustio je pogled na svoje staro sivo odijelo koje je kupio u srcovnom dućanu u Splitu. Tkanina je bila malo pohabana na laktovima, a hlače su bile kratke za nekoliko centimetara, ali to odijelo je bilo njegov talisman sreće. Nosio ga je na svom prvom razgovoru za posao, na svakom važnom sastanku, na svakoj životnoj prekretnici. Njegova supruga Anja često ga je molila da kupi novo, ali Marko je bio tvrdoglav. Ovo odijelo me dovelo daleko, govorio je uvijek, zašto bi ga mijenjao sada? Zvonovi svetog Vlaha odjeknuli su 7 puta, označavajući vrijeme za večeru. Marko je duboko udahnuo, okusivši morsku slanu u zraku pomiješanu s mirisom ražnjića i lavande iz obližnjih kafića. Vrijeme je bilo da se suoči sa svojom prošlošću i objavi svoju budućnost. Dok je Marko koračao preko poliranih kamenih ploča Stradona, glavni ulici Dubrovnika, svaki korak odjeknuo je poput od kucaja sata koji broji godine. Preko čipkastih sjena što su je bacali balkoni renesansnih palača, prolazile su grupe turista s fotoaparatima oko vrata, dok su se iz malih kavana čuli zvukovi mandolina i smijeh. Miris kave i slatkih kolača miješao se s vlažnim mirisom kamena koji su stojećima polirali milijuni koraka. Prisjetio se prvog dana rada u Dubrovačkoj perli, kada je imao 18 godina i bio je pun snova. Vlasnik tada, gospodin Petrović, bio je strog ali pravedan čovjek koji je cijenio marljivost. Marko je radio svaki dan od jutra do kasne noći, učeći tajne vrhunske gastronomije i usluge. Zapamtio je kako su se gosti odjevali, elegantan nakit, skupa odijela, parfemi koji su koštali više od njegovog mjesečnog dohotka. Sada, 20 godina kasnije, nosio je dokumente koji su ga činili vlasnikom toga istog restorana. Petrović je prošle godine odlučio prodati posao i otići u mirovinu. Marko je bio jedini kupac koji je imao dovoljno novca za kupnju, zahvaljujući godinama štednje i uspješnom poslu u inozemstvu. A ironik je to što je čovjek koji je nekoć bio samo konobar u tom restoranu, sada postao njegov vlasnik. Njegove cikele, stare orne kožne cipele koje je kupio još u Njemačkoj, škripale su blago na vlažnom kamenu. Znao je da ne izgleda kao tipičan kupac skupog restorana, ali to ga nije brinulo. Oduvijek je vjerovao da se čovjek mjeri daljima, a ne odjelom. Dok se približavao poznatoj zlatnoj fasadi Dubrovačke prl, čuo je glasove i smijeh iz unutrašnjosti. Kroz kristalne prozore vidio je ljude u skupim odijelima i elegantnim hajninama, kako se smiju i razgovaraju uz čaše skupog vina. Njegov dlan je bio vlažan kada je dotaknuo hladnom mesingu kvako na ulaznim vratima. Vrata su se otvorila uz tehi zvuk zvončića, a u istom trenutku konverzacije u restoranu su se stišale. Marko je ušao u prostoriju obasjanu toplom svjetlošću kristalnih lustera, gdje su se zlatni detalji na zidovima prelijevali poput tekućeg meda. Miris ruzmarina, tartu i fine kave miješao se s parfemima elegantnih gostiju, stvarajući bogatu aromu luksuza koju je dobro poznavao iz svojih mladih dana. 20 godina rada u Njemačkoj naučilo ga je da ponosno hoda bez obzira na to što nosi. Svaki korak po mramornom podu bio je siguran i odmiren. Čak i kada je primijetio kako se pogledi gostiju zadrže na njegovu starom odijelu, Marko je držao glavu uspravno. Njegov pogled je prošao preko poznatih detalja, bašunastih stolnjaka, srebrnih pribora, kristalnih čaša koje su blijedale u toplom svjetlu. Konobar, mladić koji je bio možda 15 godina mlađi od Marka, približio se s uljudnim ali rezerviranim osmijehom. Dobar večer, gospodine. Imate li rezervaciju?
Pitao je, a u njegovu glasu Marko je prepoznao istu intonaciju koju je Sam koristio prije 20 godina, profesionalnu pristojnost pomiješanu s blagom skeptičnošću. Nemam rezervaciju, odgovorio je Marko svojim dubokim glasom, koji je godinama rada u inozemstvu dobio blag naglasak. Ali volio bi sto za jednu osobu, molim vas. Konobar je kemnuo, iako je Marko primijetio kako mu se pogled zadržao na habna mjesta na rukavima njegova odijela. Naravno, gospodine, molim vas da slijedite. Dok su prolazili kroz restoran, Marko je primijetio kako su gosti polako počeli šaputati. Njihovi pogledi su ga pratili poput reflektora, a on je osjećao svatko od njih promatra svaki detalj njegova izgleda, od malo kratkih hlađa do cipela koje nisu bile najnovije mode. Konobar ga je doveo do malog stola pored velikog prozora s pogledom na stradon, gdje su se večernja svjetla prelijevala preko mokrog kamenja poput zlatnih niti. Marko je sjeo na bašunastu čadio, osjećajući kako se svejedno materijal prilagođava njegovom tijelu. Kroz prozor je mogao vidjeti turiste kako se šeću ulicom. Njihove fotografije se bliskaju u sumraku, dok su se iz obližnjih kavana čuli zvukovi dalmatinskih pjesama. Možete li mi predložiti nešto posebno? Pitao je konobar, njegovi preti strčkali su po bijelom stolnjaku. Marko je primijetio kako je mladić bio nervozan. Vjerojatno se pitao što ovaj čovjek u starom odjelu radi u tako skupom restoranu. Preporučujem našu čuvenu ribu na dalmatinski način, odgovorio je konobar, pripremljenu s domaćim maslinovim uljem s korčule i svježim začinima. Također imamo izvrsnog janje s ocokapega. Marko je kimao, pamtivši kako je prije 20 godina služio ta ista jela. Ribo, molim vas, i čašu vašeg najboljeg bijelog vina. Dok je konobar otišao, Marko je primijetio kako se razgovori na susjednim stolovima postupno okreću prema njemu. Grupa od 4 prijatelja na stolu iza njega počela je šaputati, a njihovi pogledi su se povremeno usmjerili prema njemu. Činilo se da se zabavljaju na njegov račun, ali Marko je to podnosio dostojanstveno, fokusira na pogled kroz prozor. Večernja svjetla Dubrovnika blistala su poput dragulja, a zvukovi dalmatinskih mandolina miješali su se s priličnim brnjenjem razgovora. Marko je osjećao miru natoč tome što je znao da je postao predmet pažnje. Ova večer je bila više od jednostavne večere, bila je početak novog poglavlja u njegovom životu. Dok se konobar udaljio, šaputanje na stolu iza Marka postalo je sve glasnije. 4 prijatelja u skupim odjelima, 2 žene u elegantnim koktajl hajninama i 2 muškaraca u sakojaknama koje su vjerojatno koštale više od Markove mjesečne plaće, nisu se trudili puno prigušiti svoje komentare. Vidite li to odijelo? Šaputala je jedna od žena, njezin smijeh je bio kristalno jasan poput zvona svetog. Vlaha, izgleda kao da ga je kupio na tržnici u Splitu. Možda je turist koji je zalutao, dodao je muškarac, podižući čašu skupog vina prema ustima. Ili možda misli da je ovo fast food restoran. Marko je čuo svaku riječ, ali nije se osvrnuo. Umjesto što je pomno promatrao kako se večernja svjetla reflektiraju na kamenim zidovima straduna. Prisjetio se svoje majke, koja mu je uvijek govorila: Marko, čovjek se ne mjeri odjelom, nego srcem. Oni koji se smiju drugima često se most najbolji od sebe. Konobar se vratio s botijem bijelog vina s otoka Krka, a njegovi pokreti su ponovno drhtali kad je prilijem Marku čašu. Vino je mirisalo na mediteranski briz i divlje cvijeće, a Marko je kušao napominanja na Sveljekove večeri kad je radio u ovom restoranu. Izvrsno vino, reče je Marko, poznajivaoši mladića. Radite li ovdje dugo? 2 godine, gospodine, odgovorio je konobar, čini se da je Marko bio zadovoljen i s njim tim pitanjem. Uživajte u poslu. Ovaj restoran ima bogatu tradiciju. Marko se dosmije, što je konobar primijetio kao neočekivano. Grupa na stolu iza njega je nastavila s podsmijem, a Marko je osjećao kako se njihova zabava povećava. Nije to bilo ništa novo. Tijekom godina rada u inozemstvu naučio je da se elegancija ne mjeri vanjskim izgledom, nego načinom kako se čovjek nosi s izazovima. Kada je konobar donio ribu, Marko je osjećao poznati miris ružmarina i maslinova ulja koja su se dezali s tanjura poput oblaka mirisa iz njegovih uspomena. Riba je bila pripremljena savršeno, zlatna koža koja je puketala pod vilicom, a meso je bilo mlohavo i sočno.
Svaki zalogaj ga je vratilo na dane kada je kao mladi konobar ponosno služio jela gostima. Dok je jedio, primijetio je kako se njegovi pokrovitelji na susjednom stolu sve više zabavljaju na njegov račun. Njihovi komentari su postali sve bezobzirniji, a smijeh sve glasniji. Jedna od žena je čak izvudila mobitel, kao da se sprema fotografirati ga. To je savršeno za Instagram, šaputala je svojoj prijateljici. Čovjek u rabljenom odijelu u luksuznom restoranu. #. Marko je polako položio vijušku na tanjur, osjećajući kako mu se čelične mišići napučaju. Godinama je podnosio ponižavanja i težak rad, ali nikad nije dopustio da ga to slomi. Umjesto toga, duboko je udahnuo, okusivši slanu morsku benu koja se miješala s ružmarinom. Kroz prozor je gledao kako se mladi parovi šećiju u starnus, der ruke s uspjetem, dok su se iz obližnjih konoba čuli sounds of accordion music. Dubrovnik je bio grad ljubavi i snova, mjesto gdje su čudesne priče pisale stoljećima. Večeras će se pisati i njegova. Završio je jelo u tišini, uživajući u svakom zalogaju. Konobar je često priskočio da provjeri treba su mu još nešto, a mladi čovjek je počeo pokazivati simpatiju prema njemu. Možda su i mladi čovjek shvaćaju da Marko nije tipičan gost, ali je imao osjećaj da je Marko bio čovjek koji zaslužuje poupštnje. Marko je polako dopio svoju čašu vina, osjećajući kako se slatki okus posepa miješao s rijeć mediteranskim vazduhom koji je ulazio kroz postupno otvorene prozore. Grupa na stolu iza njega postala je još glasnija, a jedna od žena se čak povukla ustala da bolje vide Martove habane cipele. Stvarno je nevjerojatno, rekla je, ne skrivajući glas. Keo zato ponaša u ovakav restoran? Vjerojatno ne zna ni gdje je. Marko je polako okrenuo glavu prema njoj. Njegove tamne oči su bile mirne, ali determinirane. Zadržao je trenutak tišine, a zatim je ustao od stola. Njegova postura je bila uspravna. Njegove pokrete su bile sigurne i dostojanstvene. Konobar je primetio njegovo pokretane i zabrinuto je pristupila. Možda bi trebalo da se predstavim, rekao je Marko. Njegov glas je bio dublji i sigurniji nego što je bio tijekom večere. Izvuče je iz torbe fasciklu s dokumentima. Čeav restoran je cutio. Conversation su se zaustavile sredinom rečenica. Čak i klavijaturist taka je prestao svirati. Marko je hodao k ste odjutiti grup. Njegove cikele su tihno škripale po marmorom podu. Marko Pavlović predstavio se, pružavši svake od njih svoje prilike. Novi vlasnik ovog restorana. Tišina koja je zavala će bila tako duboka da se mogao čuti haose crnovi svetog. Vlaha u daljini. Žena koja je fotografijala had drapt her mobitel na stol, a sound glasnog plastičnog odjeknuo je kroz restoran poput gančat. Što? Počela je, ali riječi su joj se zaglavile u grlu. Marko je polako otvorio fasciklu i ispričao kontrakte kupoprodaje. Potpisano je prošlog tjedna. Preuzimam restoran od začeka sljedećeg međuna. Marko je polako razložio dokumente na stol grupe, koju je minute prije njegova appearance medije i zambavu. Kontrakt kupoprodaje nosio je službeni pečat i potpis odvjetnika, a iznos prodaje bio je impresivan. Dovoljno da čini svijese da se ovaj čovjek u starom odijelu nije bio obični prespadni gost. Kako je to moguće? Konačno je progovorila jedna od žena. Hrvatska je bila pale kao dubrovačka kamenja s koji se relektuju večernja svjetla. 20 godina rada u Njemačkoj, odgovorio je Marko mirno, vraćajući svoje documents. Automated industrija je dobro plaćala, a ja sam svaku kunu štedio za ovaj cilj. Ovaj restoran je bio mjesto gdje sam počeo kao konobar i uvijek sam sanjao o tome da ga jednog dana kupim. Muškarac koji je ranije komentirao Marko iz odijelu sad looks extremely uncomfortable. Prezeprašam, nismo znali. Naravno da niste znali, interrupted Marko blagim smijehom. Zato sam i došao večeras. Htio sam vidjeti kako maj budući zaposlenici tretiraju goste koji možda ne izgledaju kao tipični klijenti ovog restorana. Konobar je stajao u blizini. Njegove oči su bile valjci iznenađenjem i pasabal respektom. Čas je shvaćao da je upravo still the man koji će biti njegov novi boss. Ovaj odijelo nastavila je Marko, glancijajući na svoje klod. Moje da ne izgleda kao mač, ali it je moj lucky charm. Nosio sam ga na svakom važnom momentu u životu, uključujući i večeras. Učio me je da se čovjek ne mjeri po tome što nosi, već po tome što čini.
Remaining diners u restoranu su bili savršeno tihi, kenging na svekoj Markove riječi. Večernja svjetla Dubrovnika su nastavila dati zlatni glow kroz windows, ali atmosphere inside je bila completely churned. Umjesto da pobije ili se izvinava, Marko je neočekivano aprošta konobar koji je served him tijekom večeri. Mladi čovjek je bio visibly nervous, probably wondering whether će zažati svoj posao after this revelation. Kako ti je ime? Pitao je Marko gently. Tomislav, gospodine, odgovorio je konobar. Njegove ruke su drali slightly how he attempted to clean over these spotless glasses. Tomislav, Marko je ponovio. Služio si me s dignity and respect throughout večeras, even though sam pasalirante surava od mi. To pokazuje karakter, a to je što ja tražim u mojim zaposlenicima. Marko se zatim ten natrag grupi koji je mak him. Što se tiče vas četvoro, želim da znate da će ovaj restoran and I welcome everyone, regardless o kako se odjevaju ili otkud dolaze. Elegance dolazi od the heart, not od the priceteg. Jedna od žena je finally našla krik to speak. Gospodine Pavlović, stvarno smo se sorije. Naše ponašanje je bilo inexcusable. Except that, odgovorio je Marko jednostavno. Ali help da će im poučiti iz ovog experience. Nekada ne znate tko se može peer in an old suit. Da mladić na stolu pokraj njih je počeo slow aplauze i son, as diners u restoranu su gond. Klavijator se također počeo aplaude, a zatim je započeo playing uplift melody koji je tel da humor warmth i optimizam. Konobar Tomislav je approached Marko vita fresh čašu vina. Čašu za celebration, gospodine? Zašto ne? Odgovorio je Marko. Njegovi oči su twinkling o amusement. But ovaj put, kol me bos. Da letter koji je seguio vas genuine and warm, a far cry od mocking sounds deke till da restaurant ranije in the evening. Tjedni koji su followed that memorable evening. Dubrovačka prla je began undergoing subtle changes. Marko je zadržao postojeće zaposlenike, ali je introduced new policy. Svaki gost je trebao biti treated uz istim respect, regardless of their appearance ili social status. Tomislav je postao main konobar, a Marko je often joined him during busy večeri, sharing stories of his year working in a restaurant as a young man i his experiences in Njemačka. Mladeć je bio ignoran, i Marko je enjoyed mentoring him much, kao što je gospodin Petrović had mentored him years ago. Grupa koja je initial Mac Marko je postala regular customers, ali njihova behavior je bila completely different. Oni su learned to appreciate not just tine ludi wine, već i dignity i respect that Marko je instilled in his establishment. Jednog evening, dok je Marko bio reviewing books u his office, Tomislav je knocked on door. Gospodine, there is a young woman over here that like to speak with you. She says she's your hunting. He heard about your restaurant od her, prijatelja. Marko je looked about his papers. Pošalj her in. Mlada žena u mente bila je obviousna vas. Dressed to simple but clean clothes that have seen better days. Her hands were slightly shaking, kao što je interested kao Ana Mović, a recent graduate od hotel management program. I know it don't look like much, she began, but I am willing to work hard and learn. Marko stood up, extended his hand. Pleased to meet you. Anna, tell me, what makes you interested in working here? Ana Mović proved to be exceptional addition to the team. Her background je bila similar Toma koja dolazila iz Orkinta family worked her vertical. Marko je prepoznao her potential immediately i decided to train her himself. Good service, Marko je eco planned to her evening or day prepared for busy night. I on is that about bringing dom to table. It is about making svaki guest feel very welcome. To has what il working here 20 years ago. Anna listened intently, taking notes and asking thoughtful questions. She reminded Marko himself at that age, eager, determined, and willing to learn what anyone he does each other. The restaurant can't to thrive under Marko's leadership. Reviews of local newspapers and online platforms consistently praise not just the loan, but the exceptional service and welcoming atmosphere. Many reviewers mentioned how they felt genuinely welcomed, regardless of their background. Jednog December evening, kao što je Dubrovnik je bila covered u twinkling Christmas lights, Anna je approached Marko's exciting news. Gospodine, if we have been accepted to advanced culinary program u Beris. Would I am torn, I don't want to leave when I'm learning so much here. Marko je smiled, remembering his own difficult decisions years ago. Anna,
Opportunities like this don't come often. Go to Paris, learn everything you can, I then come back. This place will always be here to live. Zes kao što je bila here to me when he was ready to return. That evening, kao što je već danas her last table before departing to Paris, Marko je felt deep satisfaction. Hayek had come to uskaz, od being young way to big dream to being established businessman who could help us achieve their dreams. Na nju ere zeve, Dubrovačka prla je hosted special celebration. The restaurant je bila full of regular customers, tourists and local celebrities. Marko je walked through the dining room, greeting guests to ensuring everyone is comfortable. He stopped at the summit table by the window where he saw that memorable evening months ago. The vinogradom je bila breathtaking. Cobblestones reflected the golden light of street lamps. A couple strolled hand in hand through the ancient streets. The sound of their koji later drifted across the windows, mingling with the gentle piano music that filled the restaurant. Tomislav je approached tray of champagne glasses. Gospodine, it is almost midnight. Would you like to say big words to the guests? Marko had taken one of the glasses and stood up. The conversations gradually quieted kao što je guests turned their attention to him. He looked around the room. Seeing faces of people who could become more than just customers, they were part of his extended family. Prijatelji, he began, his voice carrying preko the room. 1 year ago, he walked into this restaurant wearing my old suit and carrying nothing but dreams and determination. Tonight, I stand here as your host, surrounded by people who have taught me that true elegance in the about what you really kako much money you have. It is about how you treat others and how you facilitate his challenges. He paused, looking out at the crowd. This restaurant has given me more than just business success. It has given me the chance to be part of community, to help young people like Anna pursue their dreams, and to create a place where everyone feels welcome. Kao što je midnight approached, Marko je raised his glass. To new beginnings, second chances, and the wisdom to see beyond appearances. Živjeli. Months later, Marko je received postcard od Ana u Paris. She wrote about her experiences at culinary school, the famous chefs she met, and how much she missed Dubrovnik. She promised to return summer new skills and ideas to the restaurant. Meanwhile, Marko had decided to establish scholarship fund for young people of modest means who wanted to pursue careers of hospitality. He called it Second Chance Scholarship, remembering his own journey of being dismissed or his appearance to becoming successful businessman. The scholarship's recipient is a young man named Petar, who had been working Jako in fast food restaurant while studying business management. Petar reminded Marko of himself, determined, hardworking, and willing to do whatever it took to succeed. Remember, Marko had told Petar during their first meeting, success isn't about where you start. It is about where you are willing to go and how you treat people along the way. Petar je nodded eagerly. His outshouting of the solid determination Marko je remembered healing at his zeug. It was clear that the young man understood the value of opportunity he had been given. The restaurant came to flourish, not just financially but jako community gathering place. Local business people held their meetings there. Families celebrated milestones. Tourists let out memories that would last lifetime. Marko also began writing his memoirs, documenting his journey of young waiter to successful restaurant owner. He wanted to share his story of others who might be facing similar challenges, to show them that perseverance and kindness could overcome any obstacle. The following summer, Anna returned to Paris, just as she promised. She attained the glowing contents, carrying portfolio of recipes and ideas she developed during her time with friends. Marko welcomed her big celebration thanks to all staff members. He learned so much. Anna told the team her voice dealt with excitement. But he also learned that there is something special about this place that can't be replicated anywhere else. It is the warmth, the sense of family, the way we genuinely care about each other and our guests. Anna brought all her techniques to preparing traditional Croatian dishes of Rensselaer, creating menu items that delighted both local and international guests. She also introduced wine pairing events that became very popular among foreigners visiting Dubrovnik. On the evening, dok je Marko and Anna were preparing to a particularly busy night, she turned to him with serious cooperation. Gospodine, I vondi u to node varindetor me, believing me venik had nothing but determination. It changed my life.
I hoop someday can do the summit or someone else. Marko je pel pri de svelu his chest. This was what hij hoped when he was taken over the restaurant. Not just financial success, but the chance to make real difference in people's lives. Anna, he said, the best way to earn what we've been given is to pass it on. Here's how good things multiply in this world. That night, they served more than 200 guests, each one receiving the same level of Zariatin that could become the restaurant's signature. The evening was testament to what could be achieved when people are given opportunity to shine. 2 years after that transformative evening, when Marko first revealed his identity, Dubrovačka Prla became one of the most respected restaurants in Dubrovnik. It featured the international travel magazines. It kept waiting lists that stretched for weeks during peak season. But Marko is most proud of the changes that go on to be measured with revenue awards. The restaurant became a place where social barriers were breaking down, where people of all backgrounds could come to get an exceptional experience. Tomislav is now assistant manager, overseeing training of new staff members. He shares lessons to every new employee the story of Marko's first evening, how appearances can be deceiving and why every guest deserves respect. Petar, the scholarship recipient, he completed his studies. He joined the team as assistant manager responsible for special events. His first project is organizing charity dinner to raise funds for local youth programs. Anna became head chef, creating innovative dishes that honor Croatian culinary traditions while incorporating techniques she learned abroad. Her food is not just delicious but also told stories of her travels, her heritage, and her dreams. On the evening, Dr. Marko is walking through the restaurant. I overheard conversation between two guests. They were discussing how much they enjoyed not just the end, but the atmosphere gaining warmth and acceptance they felt to the restaurant. This is the kind of place, One Odam said, where you feel like we're part of something special. It doesn't matter if we're wearing designer clothes, it is something or the treat store. They treat everyone like family. Marko smiled, remembering that first evening when his appearance had been made on mockery. Now, that same equality, the ability to surpass sizes of the person beneath, could become the restaurant's greatest strength. On the anniversary of his first evening at Vlasnik, Marko decided to wear his old grey suit once again. It is now hanging with his orders, trained along with a contract of salary, both symbols of his own humble beginnings to success. The restaurant paid to regular customers. Many of him could heard the story of Marko's transition or make guests to respected on. Among them is the original Govon could later his appearance that first evening. They are now among his most loyal customers. It could become advocates to the restaurant's philosophy of treating everyone with dignity. Though the evening progressed, Marko noticed young man at corner table appeared as younger as compared to other guests. The man wearing simple clothes, he seemed unstunned about whether he belonged to such elegant establishment. Marko approached the table saying, "Good evening," he said verbally. "Welcome to Dubrovačka Prla. I am Marko, the owner. What brings you here tonight?" The young man looked up, surprised that the owner himself could come to greet him. "I am celebrating," he stammered. "I just got my first year after graduating university. I know I probably don't look like I belong here, but I wanted to treat myself to something special." Marko smiled, seeing himself with the young man was excitement. "Congratulations on your new job. What field?" "Engineering," the young man replied, his countenance growing slightly. "I'll be working for a company in Zagreb, but I'm from here in Dubrovnik." "An engineer from Dubrovnik," Marko repeated thoughtfully. "You know, I was an engineer myself for 20 years, working in Germany. It is good, honest work that takes places you never expected." The young man was widened or surprised. "You were an engineer, but you own this restaurant." "Exactly," Marko said warmly. "Life has a way of surprising ways. Tonight, dinner is on the highway, a celebration of your achievement and a reminder that you never know where your journey will take you." Kao što je Marko returned to overseeing the restaurant, he reflected on how his authority came to scars. The lesson he learned that first evening, the dignity of worth aren't determined by appearance, could become the foundation of everything he built. Anna approached him with the evening guest receipts. "Another successful night, gospodine."
The Uwine petting event was completely sold out. Sakthis, Mavoye said, watching the young engineer ingår his celebratory meal. It is just about the money, Anna. It is about the lives we touch, the opportunities we create. Outside the windows, Dubrovnik's ancient stones continue to glow under the starlight, witnesses to countless stories of transformation and health. Inside Dubrovnik, another chapter was being written. Honored acceptance, second chances, and the enduring truth that every person deserves to be treated with dignity, regardless of the clothes they wear or the circumstances they come from. Marko attached the smoking on his lapel, a tiny replica of his old Gracie Dirana, to give him a gift, which could become his most treasured possession. It reminded him daily that sometimes the greatest strength to come disguised our weaknesses, is that true elegance loves not to what we wear, but how we choose to see 3D jad. The evening wound down on the familiar sounds of zitted conversation, clinking glasses. It again to piano music that could become their Sunday signature. Tomorrow would bring new guests, new stories, and new opportunities to prove that kindness and respect could transform not just individual lives, but entire communities. Kao što je Marko locked the doors that night, hey, Luksuzni his restaurant. His dream realized not through bitterness or revenge or past loss, but through the simple act of treating every person walked through his doors with the dignity they deserved. It was a lesson worth more than all the money of the world. And only they would continue to shape the legacy of Dubrovnik's for later generations to come.